देखिए समझते देखिए। थैंक यू। मो पु तार निज इंट्रो आज निजे देदेला मु एक्सट्रा आपन को कौन कहबी बस वेलकम करुच्ची मोर वीडियो को। बहुत जन मत प्रश्न करते जे दीदी आपण पुओ कौन कौन खाऊची ता ऊपर वीडियो नहीं के आसतु। सो आज किछिटा झलक आपण सहित शेयर करी। एमाने दी जन भाई भौणी ब्रश करके सकाळु खेला खेली होचंती। पुओ टीचर और झियो स्टूडेंट होईची। सकाळु उठिले जंती जानती चिराचरित प्रथा भली आज हूँ तार छतुआ। केबे केबे छतुआ मु दिए, केबे केबे चूड़ा कदली दिए, केबे केबे ओट्स दिए, केबे केबे सागु खीरी दिए, केबे सुजी खीरी भी दिए। तेणु एमती अल्टरनेटिव हिसाब रे चेंज होता है। तापरे से गाधई पाधई आसी ठाकुर पाखे मुंडिया मारी आज आमर जलखिया घरे बना ही न था कहीं आज हूँ संडे। बाकी सप्ताह 6 दिन जाक मु खाଇବା बनाए बट गोटे दिन मत रिलैक्सेशन मिले रोसई आमर एमती नुहे बरा सिंगड़ा पियाजी एगुड़ा आसे आमर इडली तरकारी आसे। यहाँ आमर फैमिली टाइम आम समस्ते एकाठी बसिकी खाऊ एंजॉय करूँ। तो पुओ भी आम सांगे खाए। आपड़ भावे मुझे गोटे बाहर खाइबा को प्रमोट करुच्ची बिल्कुल भी नुह। मु वीडियो माध्यम या कहवाई चाहूँगी माँ हो तार अर्थ नुह जे सबुदिन मरी पड़ी रोसई करूँ। किसी समय पिला भी आम साइकेल सांगे एडजस्ट करवा दरकार। बेले बेले गोटे दिन अधे खाईदेले किसी असुविधा नहीं। तापर पानी आपण पिला सफिशिएंट दिंतु। वर्तमान प्रचुर खरा होची खाइबा पछे टिके कम हो पारे किंतु पानी रे कमी करंतुनी। पिला जाची जाची पानी दिंतु। संडे माने 12टा 12:30 गोटे पर्यंत अध घंटा घंटे से टीवी देखे कार्टून देखे बसिकी। तो यही समय मुझे सरप्राइज देला भाया आणिकी आखु रस देली। मो मार्केट जाइली तो आखु रस आणिकी रखी। एबे आज्ञा मो पुओ टिके बड़ हेलानी ना से जिद्दी कलानी जे मते माजा दियो फ्रूटी दियो। से भावे मुझे जिद्दी कले देदेवी बट मु देनी। मुझे एमती आखु रस दिए, केबे केबे पैड पानी दिए, केबे केबे दही आणिकी लस्सी करके दिए। मुझे ही ताकू पीवा पई दिए। यही वीडियोटी हूँ 1 साढ़े 1 भितर कहीं मोर रोसई सर नाला भोक हम बोली मणी अंगूर टिके देली। पिला जिते संभव आप सीजनल फ्रूट दिंतु देहपाई बहुत भल। एबे प्रचुर मात्रा रे तरभुज मार्केट रे बिक्री होची। तरभुज दिंतु, कदली दिंतु, अंगूर दिंतु, एप्पल दिंतु। पिला को अत्यधिक खरा होची ना ये सब खाइबा पई से माने भल पाइबे। संडे दिन तार टिके कुकिंग टाइम थाए मो सांगे से आसी रोसई देखे। पुओ झियो 2 जण मिसिकी देखंती। वर्तमान मो कलरा काटुची से माने देखुचंती जे मामा केमती काटुची। मो पुओ को रोसई रे बहुत इंटरेस्ट। मु कहली बाबा तू बड़ हेले किछि हो कि न हो मते लागुची तू सेफ तो गोटे हबु ही हबु काना रोसई करिबारे मो पुओर बड़ आग्रह। आउ मो पुओ को गेल्हा कले मो झीर जेलसी। तो एमती आम माँ छुआंकर गेल्हा रोसई भितर चली था। यहाँ गोटे आमर रीतिमत ड्रामा चली था। पुओर एवं स्कूल छुट्टी अच्छी ना घरे रही एमती सब करुच्ची। देन दिन 2टा भितर मोर लंच रो प्रिपरेशन सरीगला। यहाँ है सज पखाड़ सेठी झुड़ंग राई कलरा आलू भजा माछ भजा और मार्केट को जेहेतु आंब आसला। आंब जदिव सेते मात्रा रे मिठा है बट आम घर को आणुचु कहीं पिला बहुत भल लगुच आंब खाइबापी 2 जण बड़ आग्रही। मु पिला सप्ताह एटलिस्ट 3-4 थर अत्यधिक खरा होची सज पखाड़ दौची। पुणी बेले बेले भावे जे प्रोटीन मात्रा बॉडी रे कमिज तेणु पुणी डाली दिए। एमती ना सप्ताह जाक पखाड़ खाती बट 3-4 दिन तो खाती। आ पखाड़ खुशी भी होती कहीं मुझे दही पकाए के लेंबू दिए। तो खुशी रे तोराणी मेंचे पीले पी पाई खाई शोला। एबे 5:30 से जाइए उठिबो। 5:30 सी तो उठिबो शोला किंतु ये मते इत्ते हैरान करे। ये खरा बेल जाक शोबानी खेलिबो टर्चर करे पूरा। तो एबे 5:30 उठिकी आग ताकू नहीं मन करी मो पानी दिए कहीं एते समय गैप हो गला। कहली ना खरा होची पिला जिते मात्रा रे संभव पानी दिंतु। पानी तांको पछरे पड़ी पड़ी दिंतु। मु कौन कला ताकू पानी देला भितर देखिली ताकू काले भोक हबो। ठीक 6टा बेलू काकुड़ी गोटे नहीं आसिली। काकुड़ी रे लुण टिके भजा जीरा गुंड टिके चाट मसला पकईदेली कामुड़ी कामुड़ी खाइला। जो बाटे हेले आम पिला पेट पूरी गले गला भल खाद्य देकी। तापर एठी मु क्षीर ताकू दौची। मु नॉर्मली संध्या बेले क्षीर छोट बेले दौली मझिरे बंद कर देइथिली दौ नथिली बट मु डॉक्टर को रिकमेंडेशन ने पुणी ताकू क्षीर रे टिके जूनियर हॉर्लिक्स बा पीडियाश्योर मिसेकी दौची कहीं ना तार पड़ी आग दांत 2टा हलुची। मु जेतेले डॉक्टर को देखैली डॉक्टर कहले कि नहीं आपण ताकू टिके अधिका क्षीर दियंतु कैल्शियम मात्रा बढ़िले पुणी से दांत ऑटोमेटिक बसीजिवो। तो सेतिपई मु संध्या रे क्षीर दौची। तापर सेठी तार पाठ टाइम एटा से तार पाठ पढ़िबो। से भितर मु जीबी राति रोसई करबा को। आमे जदी मुढ़ी मिक्सचर पियाज खाइबो आम संगे भी से खाइबो। सेमिति किछि नाही जे स्वतंत्र ता पई गोटे बना हबो काइना से बड़ हेलाणी आम सहित एबे मु ताकू धीरे धीरे मिसौची जे आमे जहा खाउछु तू खा। एटा होची तार रोटी क्षीर बतुरा हेची। नॉर्मल दिन रे से रोटी क्षीर खाइबा पई बड़ आग्रही थाए बट आज देखिबे से वीडियो रे कांदुची से खाइबनी बोली काहेकि ना माउसी देइचंती चिकन। सी रोटी चिकन खाइबो बोली जिद्दी करूची बट चिकन राग हेची मु जानी से खाइ परिबनी। से सिना जिद्दी करूची मु ता माँ मु जानी से खाइबनी। मु ताको कहली तू आग मो संगे रोटी क्षीर खा तापर अध घंटा पर आमे खाइबु चिकेन तते मु टिके नागुर दे देबी हबो ना। से जिद्दी रे अछि मु किंतु ता जिद्दी को भांगी दिए ताको बुझे बाजे कि ताको रोटी क्षीर ताको खुआइली।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ କେମିତି ତାକୁ ଶୁଆଉଛି କୋଳରେ ଧରିକି ତା ମାଆ ହେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଖାଇବା ପିଇବା। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ତମ ପୁଅର ଖାଇବାର ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପିଲା ଗ୍ରୋଇଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ସିଏ ଏଇଆ ଖାଉଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ଏଇ ଖାଇବା ହେଉଛି, ନାହିଁ ସିଏ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଶିଖିଗଲାଣି। ମାମା ମୋତେ ଆଜି ମ୍ୟାଗି ଦିଅ କରିକି, ମାମା ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବି, ମାମା ମୁଁ ପରଟା ଭଜା ଖାଇବି, ସେ ମାଗୁଛି ଆଉ ସେ ଯାହା କହେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବନାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ପିଲା ଆମକୁ ବୁଝୁ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରୁନୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଯାହା ମା ଦେଉଛି ତାକୁ ଖାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ବି ହଉ, ବେଳେବେଳେ ବୁଝେଇକି ହଉ, ମୁଁ ତାକୁ ଯଥା କଥା କରିକି ଖୁଆଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ଭାବିବେ ଯେ ଯାହା ପିଲା ମାଗୁଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ପିଲା କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଆଉ ଆପଣ ବି କରିକି ଥକିଯିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେବେ ପ୍ରଶୟ ଦିଏନି। ମୁଁ କହେ ଯେ ଯାହାଟା ମାମା ବନେଇଦେବ, ଯାହା ଇଜି ହେବ ତମେ ସେଇଟା ଖାଅ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ କେବେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, କେବେ କେବେ ମୁଁ ଭାତ ଯଦି ଆଜି ମାନେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ନ କରିପାରୁଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଭାତ ଡାଲମା, କେବେ କେବେ ଭାତ ଡାଲି। କେଉଁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତଳେ ମା ଘରକୁ ଯାଏ, ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ, ମାଉସୀ ବି ତାକୁ ଖୁଇକି ପଠାନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଲା, କେଉଁଦିନ ପରଟା ଖାଇଲା, କେଉଁଦିନ ରୁଟି ଖାଇଲା। ତେଣୁ ତା ଖାଇବାରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଆ ହିଁ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଖରା ହେଉଛି ନା, ସେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନି। ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ଘୋଳ ଦହି ଭଲ ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, ରାଗ ପକାଉନି, ବାସ୍ ଗୋଳେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ବିଟ୍ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ସେ ପିଇଲା। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପିଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇଟା ହିଁ ଖାଇବ ବୋଲି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜ୍ ଆ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମ ସହିତ କେମିତି ଢଳିବ, ଆମ ସାଇକେଲରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ମାମା ବାବା ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଖାଇବି। ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଶିଖେଇବା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଉନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ସଫର କରୁଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କଲରା ଖାଏନି, ମୁଁ ପୋଇ ଖାଏନି, ମୁଁ ଶିମ୍ବ ଖାଏନି, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଖାଏନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଇଲେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇବି ନା। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଶିଖୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ଖାଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଲକୁଲ ଭଲ ପାଉନଥିଲି, ଏବେ ଖାଇଲିଣି। କାହିଁକିନା ନ ଖାଇଲେ ମୋ ପିଲା ଖାଇବା ଶିଖିବେନି। ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ପିଲା ମାନେ ଖାଲି ରହିଯିବେ ଲିମିଟେଡ୍ ଖାଦ୍ୟରେ, ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ, ସାଧା ଦିନ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ପନିର, ନନଭେଜ୍ ଦିନ ନନଭେଜ୍। ସେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ପିଲା ସେମିତି ନ ହଉ, ଆମ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଉ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବି, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।